ये गाड़ी केतेबेले पहुंचबो कहलु ना गाड़ी पहुंचले आज्ञा पहुंचबो केतेबेले पहुंचबो कहलु लोडिंग चली 10 मिनिट पर पहुंचबो केते बस्ता लोडिंग चलछि कहलु 60 बस्ता 60 हां बराबर 60 और आप 60 ये मालटा भलो अछि त बढ़िया अछि आज्ञा डैमेज फेमेज किछ नहीं डैमेज किछ नाही करप नहीं ओ ठीक अछि आउ से बड़ गाडटा कोन करछि रे से तो 2 दिन आगु जाईछि बड़ गाडा हमर जो कोडिंगा पाखरे पंचरे छी आज्ञा पाटरे पंचरी जाईछि बाटरे पंचरे हो 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 ताको फोनटा लगाउछि रखे 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 और मारन ना ये गाड़ी वाला मनर टेंशन ये खलासी मनर टेंशन सकाल पाइले ताकर टेंशन ना मोर मार उठले कल कल बसले कल कल मरी गल कने एटाले मोर मारन नहीं मार मारी खलासी मन शांति ये ड्राइवर मन शांति कार कथा कहबार मोर मारन मरी गलु मोर मारन एक काम तन बिड़ी गरिया का बड़े नस्ता फोन पर फोन कार कथा सुनबार मोर मारन मरी गलु कने एटाले मोर मारन नाजी तन ले लोक मन के समन टाइम के जदी ना कटलाई डाबू खटी खटी देबार छ नहीं बोल ताके मन के आउट करबार छ न लोक के पूरे बरतेबे ताके मन के बुद्धि पड़सी मोर मारन मन ताके मन के तो कोई भी समान 10टा बेले हजार हुआ रे बहु समान समान 12टा बेले कटते रे केड़े बेले काम चलसी खनियाले मोर मारन न येसु के 30 बरस हे गेला बे मिले काम कर बिबाटी कहलार नहीं तमई आज मोर मारन मिले काम कर देखानी लाजी जाको बिबाटी कहलार नहीं तमई बिबा नायलार हो 30 वर्ष लाबे 30 बरस हे गेला माईजी खोजी खोजी दिन गेला नहीं मोका माईजी मिलत नहीं भले मिलर खाता खोन नहीं निरतई जेत की भले मिले बट्ट की मन माडे घो के देखबे सीना मोके न देखत कायटा बोले गोटला का पत कोई देते रे के ताके मन के मई आइटा ना को सो गोटला का फोन गोटला का लोग काने काटे कई तिरले हैं गोटला का लोग जन के बिची फोन याद दे जगह या का लगी रे भाई से कत्ता कोई देले मई हिनस्ता एबर सिटी हैं मरमा हेलो हेलो काके कइलास नी मुई भोंडारे गुडार नबी कइली नबी ये भोंडारे गुडार नबी नबी ये मा नबी ये उबा जो दिन ले ताइली जल खाई बोलबी आस नबी केनता जी जसना या मुई बोलाची तो देखला दिन तन मकड़ केंती लागी ये मा बात केतनो खाइलिस निकी कोई भी को खायले कोई भी ये दे नबी ये नबी ये बे तो जुआर लागो न कोबे मुई भाले आमिले खेटली बे आमार गुमस्ता देखला बोल रिग गईसी है तो खाइबा टाइम छुट्टी एला बोल लगा तने आ लगाए संगाइली नी टाया बाबा बाबा तर तैयार पड़ा तके बसैने ती लेंगड़ी नईला घोड़ा गेनी देती तके ब्यारी दुकान रे गैस नईला सोड़ा ये बुबाई गुमस्ता बा गोमोड़ा तके मांगी दी मुच्छा दुकान लगर फाकड़ी संगर बड़ा मोके हां तके हां तके जोसना साऊ मारन तई कई बसना रे साऊ ओए जुटा खाऊ तोरा याके ए कायदा बोली तोरा याके हैं मोरा काय बोलबू तोरा याके आता बोलबी हां ठीक हो जोसना हां मारन काई ते लगई बचो से तक सुंदर बसना हां मोर ना जोसना के जदी मोर पाली के आई भाई ताके देउ मुई बसना नहीं तुम काई ते लगई बचस दे तक सुंदर बसना या मुई ए साऊ सेट ना लगाई कि जस्मिन तेल ना लगाई कि आमला तेल मिसा ना लगाई रे सोते काई तेल लगाई बचस तो या मुई टोला तेल
ये टोला तेले तक सुंदर बास देसी হ্যাঁ কান্টি টোলা তেল 1 নম্বর রেসি मारा नादी जानली मुई नहीं सेटा तो हेला হ্যাঁ नहीं तुम्ही कायटा काय वाचास येडे गाकर दोरला चास तुम्ही काही साठापाटा सुंदर दिसवाचास तुम्ही মা এ সাউ ओय মুই চিকেন মটন ন খাই রুটি ভাত মিশা ন খাই রে या সতে नाही तुम्ही काय काय वाचास तो মুই हा কোঁডা कोंडा কোঁডা कोंडा कोंडा काय कोंडा দড়গা কোঁডা डोडगा कोंडा হ্যাঁ ये डोडगा कोंडा कायले तक सुंदर दिसवारेसी হ্যাঁ मारान रे आजी जानली मुई সতে ये जसना হ্যাঁ সাউ मारन तो का बड़ चेतना ইয়া মোকে দেখ চেত করবি या এ বুবা সতে मारन जसना হ্যাঁ तोर लकटले मग बुडते रे बाई कालिया पोसना মোর না দোষ না মুই পিলা বেলে পিন্দনি চশমা हां কে যদি মোকে আমনা সামনা করছি তাকে বার করুই পোষনা जसना ये जसना হ্যাঁ তুই তো জানুস হ্যাঁ মকে আজি के 30 বরস হয়ে গেল এমিলে কাম করি হ্যাঁ করি 30 বরস नहीं তোকে কেবে কাইটা বললি আছে নাই নাই কে কাইডা তোকে নকো দেখো বলে কুছ 22 বরস হয়ে গেল 22 বরস 22 বরস বরাবর 22 হ্যাঁ তোকে কেবে কাইটা বললি আছে নাই কেবে কাইডা নকোস আজি গোট কাটা গোট কই বের তোকে ইয়া গোটে কথা গোটে গোটে কথা খাই পয়সাও হ্যাঁ। দুইটা তিনটা কো এ জসনা রিসানা এ করাব ন বাবে মারান আয়ারা সতে সতে কই বে তুই তো রাজি আছিস বলে কাইটা ন কইতা মই কো জসনা সাউ জসনা সাউ মই তোকে হ্যাঁ তুই মোকে 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 মন করলি আছিস এ সাউ হ্যাঁ কেন্তারে সমান রাস্তা চলকে যাইতেরলা হ্যাঁ এ ডান্ডা বাড়ি ভিতর কেন্তা ফুরি দেলা অসুবিধা হয়ে গেলা অসুবিধা আইসিনি কাই অসুবিধা হয়ে গেলা মোর মারান জসনা হ্যাঁ তোকে রাতি সারা সপনা ইয়া মোকে সব নারী দেখতেরলি ये माँ काई बोलते কেতে 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 केते 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 মোর মারান রে রাতি সপন দেখে দেখে কটপূর্ণ তলে ধরলি আছে মুই सोते या एंती काई सपन देखलिस दे লক লকে কইবার নাই লাজ গোটে ए साऊ হ্যাঁ তুই আর মুই দুই লোকা কাছু কে মিছা নাই লাজে ও নাই নি কই দেস কই দেস কই দেস কই দেস কই কইবি দেস কইবি 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 হ্যাঁ জসনা জসনা সাউ গোলার রাতি সপন দেখলি তোকে হ্যাঁ মোর মারান তোর গালিকে দূর করে চুমলি নি বল এ সাউ তোর সপনের কথা কইবাকে হ্যাঁ। মুই মিছা তো গড়দিন সপন দেখিলে সে কথা কইবা কি চা লাগলান কইবি কি মোকে হ্যাঁ তোকে কাই বলতে এ সাউ কোকাই আলে তুই মোর সপন লাগে তুই মোর সপন লাগে বুলেট গাড়ি তৈরি করে আসি রেলি ফাইটা হ্যাঁ বুলেট গাড়ি হ্যাঁ আজি যাকো সাইকেল চেকলার নাই মুই তোর লোক কেড়ে বেলে বুলেট গাড়ি চেক করে আসলিবে মুই নয় রে সপন লগে ইয়া সপন লগে ও হ সপন লগে হ্যাঁ আর বচবাটে মকে বসাই করি সমান বুটু 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 করে চেকাই করি নলিস কোনটি ডাবুগা ডাবুগা হ্যাঁ ডাবুগা কোন তান যাইলি জানিস কি কোনটি 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 সিলমা আলে সিলমা হ্যাঁ সে সিলমা আলে কোন তান বসিরলি উপর তানে উপরে বালখানি সিটে হ্যাঁ হ্যাঁ গোটেক সিট লগে দুই লোক তুই আরি মুই হ্যাঁ কাই সিলমা লাগিলা জানিস কি কাই সিলমা পুষ্পা টু পুষ্পাটু সে পুষ্পা টু লোকের গীত লাগছি কেনতা হ্যাঁ ওই সড়কি বেলে তুই মকে চিপাই করে ধরি মারা আয়ারা সতে আর সেতকি নয় সাউ মো খাইবাটা মিছা কেনে আনতেলি কই খাইটা এ সাউ হ্যাঁ প্রথমে আনতেলিস লিয়া পুড়া হ্যাঁ তারপর কি আনতেলিস কুরকুরি পুড়া হ্যাঁ তারপর আনতেলিস খাড়ি চকলেট হ্যাঁ সে খাড়ি চকলেট কে মই চুমুরি 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 ये जसना হ্যাঁ পেলা তুই মোর কথা লগে রাজি এ সাউ হ্যাঁ তোর সপন মোর সপন মিশি গলা মোর মারন হ্যাঁ, দসি মুই গেলা কাই নাই মনা করবি তা হ্যাঁ। মুই মিশা রাজি রাজি আই লাভ ইউ সাউ रेम टू जसना जसना হ্যাঁ তুই তো মোর কথা লগে রাজি হ্যাঁ
তোর ভাই গোটে সামান আনদেলি আছে আজি সত্যি কে এ মা আলে দেখা 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 দেখাইবি 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 दिल दीवाना बिन सजने আরে গোটা দেখাইবি 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 কয়টা পানিয়া এটা এলানি পানিয়া হ্যাঁ মুই তোর বড় তুই মোর কনিয়া এ সাউ সেটা তো পানিয়া মুই তোর কনিয়া তুই মোর বড় হাইতির পুরুপ দরকার লে তেবে সিনা লোক জানবাই সৎ কথা নে কি হ্যাঁ। তবে সিনা জানবা এই লোকমান বিবে টিকাইলাটা মনে করতে চিন্তা কর না চিন্তা কর নাই তুই হ্যাঁ। সব সামান রেডি করলি আছে মুই সতে মারা হালে এটা দার 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 দেখি দে এটা কাইটা হাইডা এটা কাইটা হাইডা বর্ণমালা দার 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 এটা কেনটা করব জানো কেনটা করব তুই ওলাই দেবিস বে মোকে হ্যাঁ মুই ওলাই দেবে তোকে এ মা এতলা কারম করু 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 জোসনা তুই তো রাজি মুই তো রাজি হ্যাঁ কই দিন দেরি করু তাজি তুই লোকর বাসনা কৌড়াই দেব কাই এ সাউ আমি অবকা দুই লোক বাহনা উড়াইলে ডোংরা কাইছে বন্ডারি গুড়া লোক কে মিজা না সুগত রে কেনটা করু আরে লোক দরকার তে বল গো ডোংরা গায়ে বন্ডারি গুড়া গানে বাসনা পেড়াই দেবু রে চিন্তা কর নাই তুই হ্যাঁ। চারটা কলাসিয়া তো দেবে টাকলি বে কটবাই সতে মারা বেগিডা এ কালে জীবন বেরিয়া